Hi guys, nahack ba ang mga Facebook page nyo gamit ang platform na to? Tuturuan ko kayo paano ma-recover ang Facebook page nyo. First, hanapin nyo yung Google browser nyo. Then type Help Center Facebook. Then click Facebook Help Center. Then click this page. Then click Fix Problem. Then click I think my Facebook was hacked. Then find File Report. Select your Facebook page. Then click Next. Pagkatapos ito, may lalabas yung next. Click nyo lang. Ayun guys, tapos na. Mag-aantay lang kayo ng 1 to 72 hours bago makita ni Facebook yun. Isang araw lang yun guys. Ayun lang, salamat sa pagsama.